Danao Team Pilipinas, oh. Yes. Durugin natin yung mga infidels. Welcome to Mobile Legends. Hanapin nga pala. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Hindi ko na alam kung paano gamitin si Hanabi. Samahan ko muna yung ang gameplay ship kanya. Samahan ko Request yung backup. Wow. Okay. Dito tayo. Ilong-ilong. Ilaw mo lang sa kanya din. Initiate retreat. No, kawan niya. May tao. Initiate retreat. Not even death. Hindi nga pala ako support ko. Tech. Yes, Ada na nga. Saan ganyan? Wala tayo itong blue na. It would take an army to stop me. Blue mo. Hindi ako support. Lagi ka, boy. Stop. Aki. Galing, galing, galing. Tranquil as a poem, but raging within. It would take an army to stop me. Jonathan, kilala mo din. Ha! Malalim ka saan, masyado. Yan mo naman pala. Sarap mo, kuya. Uy, wait! Ah, Dilong! Pinagawa mo dyan, kasama ko dapat yung si ano. Nothing scared. Nakabatuloy mo. Arulan, salat. Busa naman. Yun. Yung Dilong, baba ka dyan. Yung lane mo. Bakit ba? Ba't kasama niya tong ano, ba't di niya pinabayaan yung lane niya, oh, level 4 na yung ano. Your whole body Yung badang. is a weak spot. Nasa XP taas ka, ka boss. Attack the turtle. Enemy has slain the turtle. EXP sa baba. Tranquil as a bolang poem, hindi but matingin. raging within. Wait lang, hindi. Baba ka! Sino? It would take an Si ano, si army Zino? to stop me. Samahan nga daw niya ako. Aro, Gano'n yung... nagpa-level na yung badang. Toko niyo ba? Our turret has Ay, nakatakot. Oh, yaman naman ito sa kayo. Gano'n ako kasakit na yung ano, yung badang. Visit naman. Scares me. Roam ako eh. Not even death. Masakit yun, oy. Huwag niyo pabayaan yung badang. Ito, feel lang eh. solo kill. Well played. Oo, sir. Dapat kanina pa. Thank you very Tranquil as a much. poem, but Namatay. raging within. No! Kaya yan. Namatay. Ano na? Namatay yung si Angel. Namatay ko. 4 na siya. Ah, puta ba? Ano Hindi idol na ng Weak Angel? spot. Oh my God. Step bro. Ally has been slain. Kaya ata nito Angel. Nothing scares me. Not even Ay, ate. Malandi. Opo, landi. Kasawa niya kasama niya. Magjowa kayo. Then, huwag ka mag-mic. an army to Nag-e ako. stop me. Eh, gagawin yun eh. Isang eh. Patay yung ano. Balik ka dyan eh. Ay, damo. Balik ka dyan eh. Ay, damo ka. Kapatay kita boy. Deep. Ah, puta. Hindi na ka rin.
Tingnan sila. Agde! May push. Has been slain. Parang nothing happened. Kapor mo nun, eh. Itong po, It low would HP take pala ko. an army to stop me. Sige, wala ka ng... Request backup. Watch this, watch this. Request So, huwag mo galagay na nga yung PPP mo dito. Wala ka ng buhay, loko. Mag-lane ka, mag-lane ka, huwag ka lalabas yun. Okay, pag-lane ka. An ally has slain the turtle. Yo, Slain. putalit ka na. Kakunti na lang ng buhay niya. Mag-lane ka, okay. Tay, Hindi. Hindi ko natatay pa ako dito. Tapos na natin to para makasiyara Your ako sa whole group. body is a weak spot. uy. Your team destroyed a turret. Nandiyan back ka, nandiyan yung ano. Julian. What's up, my boy? Scares me. Not even death. Ang loko mo tayo Uy, nakaboy. madami sila dyan. Oh, ang dami nga. Fuck, I'm dead, I'm dead. Ally has been slain. Ang na, mali kasi yung natalunan mo. Sabi ko lang Back, eh. nandiyan, back. Back. Wala tuloy ng gano'n maglaro si Asukal. Okay, Yes, open ko na please. net. Nandiyan, dead, back. Lane ka muna din. Your body is a weak spot. Ally has been slain. Ally has been Namatay yung ano. Namatay yung mga karakter ng ano, mag-iwa. Mag-asawa pa ito, pero. Pera. Boom! Ay, tinulak. Would take an Niligtas, army to niligtas. stop me. I'm coming, my friends. An enemy has been slain. We will make them cry. An enemy has been slain. Tranquil as a poem. Lalabas dito yung ano, mamamatay yun. An enemy has been slain. I'm alive. I'm dead. Del, push. Del, push. Push, Del, push. Dapat dyan yung warma na karakter na yun. Meron siyang ibong adar na... It would take an army to Nice. An ally has slain the turtle. Gano'n ako naman siyang git. Angget, mag-safe lane ka. Kahit ano yan, kahit tank yan. nothing Sakit pa din yun. scares me. Not even death. Wala palag. Dali lang, kakauwi ko lang eh. Papatay ko yung MM nila. Hindi ko mahanap yung MM nila. Tranquil as a poem, but raging within. Under attack. Ayun, puta kakalabas niya. Bisit, ba't ko na pinabayaan ko na muna? Your whole body is a weak spot. Nandiyan si Julian. Ay, An enemy Ngete, badu. Badu, ngete ka bo. Ida na so, ngete yan. Not even death. launch attack. Puta, papunta na kami dyan. Pangina nyo. Whole body is a weak Saan ko spot. yung lahat. hirap naman ng ganito. Yung gusto mo makipag-clash doon pero hindi ka agad makapunta. Sige dahil silog liba na. Free. Wow, ulti. Ulti sa angin ang dyan. Ito. Sayang. Destroy the turret. Baka sakali. Tranquil as a poem, but raging Pero yun lang within. din lang yan. Papatay ko na itong mid-laner nila. Ayun na. Nata ba ako? Take an army to stop me. Our team destroyed the turret. Never fade. Ally has been
Puta, hindi pa namatay. Nagawa mo. Hindi ko napindot kagad yung execute ko. Our turret is under attack. Galing. Hindi ko napindot yung execute ko kagad. Nakakain. You have been slain. Attack the Lord. Done more. Push lang ng push. Request backup. Nalaga ko po. Down. An enemy has been slain. Revenge you, bro. The Lord. Enemy Ay. has been slain. Well played. Revenge you, man. I got you, bro. Joke ne. Uy! Gago ka. Tranquil as a poem. Send mo ako 20 seconds ko. Yun. Ah! Has been slain. Launch attack. Winston. Our turret has been destroyed. Pabutin mo naman. Body is a weak spot. Sa ng ulo ko. Yun lang. Puta na open. Ingat ko dyan, boss. Ayun o, taga na napabayaan kasi yung badang. Oh. Understood. Laking advantage din yan sa Clash. Even dead. Taranggit. You destroyed a turret. Ayan na po. Uy, uy, uy. Oh, tek Ay, yun. kaya nagtampa to. An enemy has been slain. Uy, may napatay pa ako. Wangge, Winston mo. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Mr. Bocaro, what's up, man? It would take Nakapano an kaya pag army mag-i-interview to ako stop na? me. Mr. Bocaro, what's up, man? Tumatakbo lang yung Arut, order rin na yan. Order rin na, wala na. Wala na. Ay, sana. Order yan, ito na. Ano kadami nila? Gago ka ba, bro? Yeah. Ay, Dana. Wow. Uwi. Na-prank na naman siya ni Gago. Naalagaan nila yung ano, yung vein. Your team destroyed a turret. Huwag kayong papabush. Take an army Uy, to stop back, me. ang Yun natin. Killing spree. Yo. Yun lang. O, tara, push. Push. Your team destroyed a turret. Okay. Shut down. Mega kill. Sige, push. Ah, fuck, no. Hindi, puta. Handa na ako naging agent. Ay, protect na yan. Sige, sabay tayo. Patay pa yung isa. Ang kauwi. Ulit! Takbo. Tranquil as a poem, but raging within. Attack the Lord. Nakatakbo. Sprint. Ah, naka-sprint siya. Backup. Initiate retreat. Trip. Heroes never fade. Push na.
Naku, sa Lord sila. I still the motherfucking loud, baby. Galing! Never fade. Train to laugh at home, but Puta, wala akong raging logo. within. Ano, ano? Wala nakabilis ko. Apple pa din siya. Help pa. Your whole body is Patay. Buhay. Ano yun? Ano ba naman tong batang ito? Nang sumisiksik naman daw to. Oh, sige na, halika na dito. Vladimir. Ano, sa malapit ang set niya, no? Pag-ilang yan. Yo! Ayan, mga kaibigan. Ugly boy, swimming pa. Victory! Oo, parang ina. Seninong! Seninong!